Engkau mau memakai hamba-Mu dengan cara yang luar biasa. Bid voor de zondagschool. Kami berdoa buat sekolah Wil minggu. de kinderen zegen geven. Biarlah Kau berkati anak-anak ini Wil Tuhan. de leiders en leidsters wijsheid geven. Berikanlah juga hikmat kepada guru-guru. En ik bid u Heilige Geest, Kami berdoa ya Tuhan, dat ook daar het allemaal overneemt. juga Engkau yang akan mengambil alih di Zodat de sana. kinderen ook wel weten Supaya anak-anak boleh wie mengetahui u bent. siapakah Engkau. In Jezus' naam. Di dalam nama We Yesus. zijn klaar om uw woord aan te horen. Kami siap mendengarkan firman. Bedankt voor die zegen die we mogen ontvangen. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kami. In Jezus' naam. Dalam nama We Yesus. doen elkaar alles. Kami berdoa dan memohon semua. Halleluja. Amen. Amen. Zitten. Silakan duduk saudara-saudara. Zus Jasmin. Good morning. Selamat pagi. I'm so excited to be here. Me too. Saya sangat senang ada di tempat ini. And it has been a very busy few days. Dan dalam beberapa hari ini saya sangat sibuk. But we have come in the name of the Lord. Tetapi kita memanggil nama Tuhan. And all glory to Him. Dan segala glory kepada Tuhan. He brings us through so many things. Dia membawa kita kepada segala hal. So we keep running to Him. Kita selalu berlari We kepada keep saying, Lord, we need you. Setiap kali kita mengatakan Tuhan kami memerlukanmu. First of all, I want to thank Brother Cornelius and Sister Lydia for opening up the door again for me to come. Terima kasih buat Bulkoar dan Sister Lydia yang membuka pintu untuk saya kembali. And then Sister Joyce for interpreting. You don't know what it means. Saudara tidak tahu apa artinya. I love Doris, Saya mengasihi Doris, but her father Samuel, tetapi ayah saya Brother Samuel Samuel, and my daddy Brother Samuel, dan juga ayah dari Sister Samuel namanya together, bersama-sama how many years ago? 18 years ago, kira-kira 18 tahun in this place, di tempat ini. where Susan found the place. Susan yang menemukan tempat ini They poured oil in this place dan sudah dicurahkan minyak di tempat ini and prayed dan berdoa for the word of the Lord to go forth. supaya firman Tuhan dapat terus dilanjutkan. And two of us now are serving the Lord. Dan kami berdua boleh melayani Tuhan And we are here in the legacy of that. dan kita ada di dalam barisan itu. So it means a lot to me Jadi berarti banyak untuk saya that we are here today. bahwa kita ada di tempat ini. I have come with the word of the Lord, Saya datang dengan firman Tuhan, but I cannot not tell you what happened yesterday. tetapi saya tidak dapat menceritakan apa yang terjadi kemarin. So a few days ago, somebody told me, "Oh, there was an anchor on the train station on the sign." Bahwa di beberapa hari yang lalu ada yang mengatakan ada jangkar di Anchor. jangkar. And before I would get on the train, Sebelum saya keluar dari kereta api, this man said, "You're going to the anchor to the central station and to the boats." saya dipersilakan pergi ke sentral stasiun. I said, "No, the anchor is my Christ. Saya mengatakan bahwa jangkar itu adalah I'm Tuhan here for saya. that." Saya akan mengikuti itu. But yesterday, Susan said, "We can go see the boats." Tetapi kemarin Susan mengatakan kita dapat melihat So we went. sail. And crowds of people. Kami menghadiri di sana dan banyak sekali orang. Jesus did well with crowds. Tuhan memperhatikan keramaian. I don't do so well with crowds. Saya tidak begitu tahan akan keramaian itu. But it was okay. Tetapi semua I baik. kept my eyes on Susan so I wouldn't get lost. Saya memperhatikan Susan supaya saya tidak kesasar. But late at night, Tetapi tengah malam, after dinner, sesudah makan malam, they took bus 21. mengambil bus 21 nomor 21. And Susan said, "You want to take the train?"
Dan Susan mengatakan, apakah kau mau in mengambil? the day. And I said, no more trains. I had 9 trains on Friday. Saya tidak mau lagi naik kereta api karena 9 kereta api sudah saya naiki. So I go 22 bus Saya pergi ke bus to 22 Sloterdijk. ke Sloterdijk. But when I got on the bus, Tetapi pada waktu saya ada di kereta itu, we drove 1 minute. dalam waktu 1 menit, My husband called, suami saya menelpon saya and the bus stopped, dan bus itu berhenti and we could see the boats. dan kami dapat melihat boats. And I told my husband, yes, I'm on the bus, I'm on my way, and everything is okay, and I can see the boats. Dan suami saya mengatakan, saya ada di dalam bus, semuanya baik dan saya juga dapat melihat perahu-perahu itu. He prayed with me. Dia berdoa dengan saya. I hung up the phone. Saya meletakkan telepon. 20 minutes we were stuck. 20 menit kita terdiam di tempat itu Bus had some flat tire, karena busnya kempes. and bannya. another bus was stuck. Dan bus yang lain juga macet. Road closed. Jalan ditutup Police all everywhere. dan polisi ada di mana-mana. We had to get off the bus. Dan kami harus keluar dari bus itu. Back to the station. Kembali ke Central Station. Bus after bus going here and there. No bus to Sloterdijk. Semua bus ada ke semua arah kecuali ke Sloterdijk. 30 more minutes. 30 menit saya harus menunggu, But there's crowds. tetapi banyak sekali orang. Many people. Banyak sekali orang, Susan was texting me. tetapi Susan memberikan kabar I kepada saya, said, don't worry, go to bed, the Lord is with me. jangan takut, tidurlah karena Tuhan ada bersama dengan saya. And I'm saying, Lord, Sloterdijk bus, please. Dan saya memohon kepada Tuhan, bus yang ke Sloterdijk, kirimlah. One after the other, the sign said, Sloterdijk, 10 minutes, Sloterdijk, 8 minutes, Sloterdijk, cancel. Dan banyaknya ada Sloterdijk. Many times he did that. Seringkali pengumuman itu bahwa akhirnya dibatalkan. I said, okay, Lord, train. Saya katakan Tuhan, saya So I went down and the man said, yes, there's a train to Schiphol Airport and then to Sloterdijk. Ya, ada orang mengatakan pergi ke airport dan kemudian ada kereta yang ke Sloterdijk. So I got on. Saya naik di dalam kereta itu, I'm sitting there. duduk di sana. The conductor, another man is standing there. Ada orang yang berdiri di dekat saya. I said, this is to Sloterdijk also? Apakah ini juga ke Sloterdijk? He said, no, you don't need to be here. Oh, jangan ada di tempat ini. He said, there is another train, you can go straight to Sloterdijk. Ada kereta lain yang langsung ke Sloterdijk. He said, you have 2 minutes, run to number 2 and B and everything. Dia mengatakan larilah ke tempat itu sebab itu tempat yang tepat. I can walk fast, Saya dapat berjalan cepat, but I'm older, tetapi saya sudah menjadi tua. and it takes a while to get there. Dan yang memerlukan waktu yang cukup untuk mencapai tempat itu. We got on the train. Kami ada di kereta. I think about 50 people in first class, second class, we were packed. Ya, kira-kira ada 50 orang yang berhimpitan di kelas 1 dan kelas 2. But I was on the right train. Tetapi saya ada di kereta yang benar. And they started singing. Dan mereka mulai menyanyi. And I was thinking, what can I sing? When they get quiet, I'm going to sing. Kalau mereka berhenti, saya akan menyanyi. Apa yang akan saya nyanyikan? But the Lord didn't remind me of something amazing. Tetapi Tuhan tidak mengingatkan saya lagu apa yang harus saya nyanyikan. So I was thinking when I got to my hotel, Saya berpikir pada waktu saya menghampiri hotel saya, Lord, there are so many people. Tuhan, begitu banyak orang, They don't know where they're going. mereka tidak tahu kemana mereka harus They're in pergi. the wrong places. Mereka ada di tempat-tempat yang salah, But they follow crowds. tetapi mereka hanya mengikuti keramaian itu. You have us there Engkau menempatkan kami di situ to tell them you're in the wrong place. untuk mengatakan kepada mereka kau di tempat yang salah. You need to get off this train and go to another one. Tinggalkanlah kereta itu dan pergi ke kereta yang lain That leads to life. yang akan menuju We have work to do. Kita punya banyak yang harus dilakukan. And I came with a song. Dan pujian yang saya ingat, My Lord knows the way through the wilderness. Tuhan pun All I akan have to do is follow. My Lord knows the way through the wilderness. All I have
to do is follow. Strength for today Kekuatan untuk hari ini is mine all the way. ada mengikuti saya. And all that I need for tomorrow, Apa yang kuperlukan untuk besok, my Lord knows the way through the wilderness. Tuhan mengetahui jalan di tempat yang The menjauh wilderness. belantara. All I have to do is follow. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti Dia. And you know, sometimes in the wilderness, the children of Israel were disobedient. Seringkali di belantara itu anak-anak Israel itu tidak mereka taat, And what would take them 3 weeks yang mengambil waktu 3 minggu or a month and a half, atau 1,5 bulan, they all died in 40 years mereka mati di dalam 40 tahun in the wilderness. di belantara. Only the new ones went to the promised land. Hanya generasi yang baru yang masuk ke dalam tanah perjanjian. I have come with the word. Saya akan membawakan firman. The word of God is precious. Firman Tuhan sangat berharga. We were singing, I stand on His promises. Kita menyanyikan, aku berdiri di atas janji-janjinya. His promises are enough. Bahwa janji-janjinya itu cukup. And somewhere it said that people have counted maybe from 3,000 to 7,000 promises in the Word of God. Di dalam firman Tuhan kita temukan 3.000 sampai 7.000 janji-janji Tuhan. And Peter the disciple wrote, they are yes and amen. Bahwa Petrus mengatakan bahwa firman Tuhan ya dan amin. I am with you always, a promise. Aku akan ada selalu bersamamu, aku berjanji. I will never leave you, a promise. Aku tidak akan meninggalkanmu, janjinya. Do not fear, I am with you, a promise. Jangan takut sebab aku bersama dengan engkau. And I'm coming back for you, a promise. Dan aku akan kembali, itu janjiku. He's coming back for us. Dia akan kembali untuk kita. If we're ready, Kalau kita siap, He comes back. dia akan kembali. Either we die, He takes us home, Walaupun kita mati, dia membawa kita. or He's coming back to take the church. Atau dia kembali untuk mengangkat jemaatnya. Because the church is washed in His blood, Karena jemaatnya sudah dicuci oleh darahnya. and we are waiting for Him. Dan kita menantikan dia. You know the 10 virgins that had their lamps? Saudara tahu 10 gadis yang memiliki lampu, They all slept. mereka tertidur. They all were waiting for the bridegroom. Mereka juga menantikan mempelai laki-laki. But they all slept. Tetapi mereka tertidur. Only 5 had enough in their oil, Hanya 5 yang mempunyai persediaan minyak enough oil to be burning, yang dapat terus menyala lampu mereka, and they entered in. dan mereka masuk. The other 5 didn't have enough. Dan 5 orang yang lain tidak mempunyai persediaan minyak yang cukup. I believe the oil is the Holy Spirit with His word. Saya rasa bahwa minyak itu adalah Roh Kudus dengan firman-Nya. Every day when you read the Word of God Dan kalau kita membaca firman Tuhan and you replenish with the Holy Spirit, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, your fire is burning. bahwa api kita akan menyala-nyala. One little light, Apakah di dalam terang? one little light. Satu terang yang sedikit saja. Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, shine your light biarlah sinarmu itu so they can bersinar see the Father. supaya kita dapat Give melihat Bapa. glory to the Father. Berikan kemuliaan untuk Bapa. John 4, Yohanes 4 chapter 4. ayat yang keempat. And when I went there this morning again, Pagi ini saya membaca kembali. I read that I put my daddy preached this 20 years ago somewhere. Saya membawakan ini sebab ayah saya berkhotbah tentang hal ini. I have many things in my Bible, Ada banyak hal so ada di I'm dalam not Bible going to saya worry about it falling off. Don't dan worry. seringkali berjatuhan. Okay, it says in John chapter 4, verse 4, Yohanes 4 ayat 4 and it's talking about Jesus, yang mengatakan tentang Yesus. and He must need go through Samaria. Dan Tuhan Yesus harus melalui Samaria. Jesus must need to go through Samaria. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria itu. Why?
Mengapa? He could have gone around. Dia bisa pergi ke tempat He lain. could, where he was going, he didn't need to, Di tempat di mana dia harus dituju, but he must go through Samaria. tetapi dia harus melintasi Samaria. You know why? Saudara tahu mengapa? Because there was a whole village there Karena ada satu desa di sana that needed to believe on him. yang penting supaya mereka dapat percaya kepada Yesus. The disciples didn't know. Murid-murid Tuhan tidak mengetahui, They went with him, mereka datang. and when he got to the well, Jacob's well, Pada waktu dia ada di dalam sumur Yakub, he sat there. dia duduk di sana. I had a picture of my daddy sitting there, but I didn't have time to give that to put it up there. Saya ada foto ayah saya duduk di sumur itu, At Jacob's well, di sumur Yakub, it's still there. yang masih tetap ada They have sampai, built a church around it dan mereka membangun gereja di sekitar itu to preserve it. untuk menjaga sumur itu. But there is still fresh water. Tetapi masih ada It's a well. air yang sumur yang mengalir air segar. So Jesus sat there, Tuhan Yesus duduk di situ and he sent his disciples to get food. dan dia memanggil murid-muridnya untuk datang. We were in Patmos a few months ago. Beberapa bulan yang lalu kami ada di Patmos. Suzanne was with me and another friend, Dr. Karen, Susan ada bersama dengan saya dan ada seorang teman Dr. Karen and another friend, Kathy. dan teman lain Kathy. Many times they wanted to see the island. Beberapa kali mereka mau melihat pulau itu. And one of the driver there, he would take them. Dan supir itu akan membawa mereka ke tempat-tempat lain. And one day he's honking, like Lebanon, he's honking his horn. Satu saat dia membunyikan klakson And I went to the balcony. dan saya ada di balkon. He said, you want to go somewhere? Dia bertanya, apakah kau mau pergi ke satu tempat? I said, not me, but they do. Saya tidak, tetapi yang lain teman-teman Yes, take them. mereka akan pergi. So when I told them that he's here, he wants to take you somewhere. Waktu saya mengatakan kepada mereka bahwa supir ini mau membawa mereka, My friend, she looked at me, Dr. Karen, she's my doctor also. dokter ini, Dr. Karen yang juga dokter saya, She said, you are trying to get rid of us? apakah kau berusaha untuk menghindari kami? I said, no, Tidak, I want to be alone. saya ingin sendiri. It's a difference. Itu adalah perbedaan. So they went somewhere on the island. Mereka pergi ke bagian lain dari pulau itu. Here, Di sini Jesus needed to be alone. Tuhan Yesus juga perlu untuk berada sendiri. No distractions. No distractions. Tidak ada keharusan, ketegangan, Because he knew karena dia tahu one woman, satu wanita no name, tidak ada namanya very interesting. yang sangat yang ingin, Because many times we have the names of people that happened, their names are here. karena banyak orang tapi ada orang yang ada di dekat kita. Her name was the Samaritan woman. Hanya dinamakan wanita Samaria. Only that. Hanya itu saja. She became the first woman missionary Dia menjadi seorang misionaris yang pertama to her village. di desanya. Because Karena she came, dia datang, Jesus spoke with her. Yesus berbicara kepadanya. If you read the whole chapter, many verses. Kalau saudara membaca seluruh bab ini, For time's sake, I'm not going to, there's a clock, I didn't see it. Now I see it. He told her, give me water to drink. Tuhan Yesus minta kepada wanita ini untuk meminta air untuk diminum. She said, what, a man talking to me? Ada seorang laki-laki berbicara kepadaku. And how will you get water? You don't have water. You don't have something to get water. He said, you give me water. Bagaimana kau akan mengambil air dari sumur kalau kau tidak mempunyai alat untuk mengambil air itu? He didn't need that water. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah dia adalah He air. said to her, if you knew who it was that was talking to you, you would say, give me water. Kalau kau mengetahui siapa yang berbicara kepadamu, kau akan minta air daripadaku. Because I am the life.
Karena aku adalah hidup, I have the living waters. aku yang memiliki air kehidupan. And then he revealed himself to her. Dan sudah itu dia menyatakan dirinya kepada wanita itu. A few verses down, Dan beberapa ayat sesudah itu, he says to her dia mengatakan kepada wanita tersebut. in verse 14, Di ayat yang ke-14. Whosoever drinks of this water, I will give him, will never thirst, but the water shall be like a well of water inside of her. That's just like bringing life water when we take the water from Jesus. Kalau kita mengambil air dari Tuhan Yesus, air itu tidak akan pernah berhenti. And then he says, Kemudian dia mengatakan, the woman says, Messiah must come, which is called Christ. When he's come, he will tell us all things. Verse 25. di ayat yang ke-25 mengatakan, Mesias sudah datang. Kalau dia ada, dia akan menceritakan segalanya kepada kita. What's interesting is Jesus didn't tell everyone that I am he. Yang mengesankan adalah bahwa Tuhan Yesus tidak menceritakan tentang dirinya. But here he tells her. Tetapi di sini dia mengatakan kepada wanita tersebut. And Jesus said unto her, verse 26, Di ayat yang ke-26 Tuhan Yesus mengatakan, I that speak unto you am he. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. And then she runs, he tells her more things, Dia menceritakan banyak hal kepada wanita tersebut. and she believes him. Dan dia percaya kepada Yesus. Because there was no way somebody would have known all those things about her. Karena tidak ada hal apapun juga yang orang mengetahui tentang wanita ini. So this one person Ada seorang goes to the village, yang pergi ke desa tells everyone, dan menceritakan semua. Datanglah, come see. datanglah dan lihatlah. Is this the Christ? Because he's telling me so many things. Apakah ini Kristus? Karena dia menceritakanku banyak hal. And they all came. Dan mereka semua datang. But before they came, Tapi sebelum mereka datang, the disciples came. murid-murid Tuhan datang. His disciples Murid-murid Tuhan that knew Jesus is at the well. yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus ada di sumur itu. They went to the village Mereka pergi ke desa because they didn't like the Samaritans, karena mereka tidak menyukai orang-orang Samaria, or because they were distracted atau mereka sangat terganggu with food, dengan makanan, or they were arguing. atau mereka bertengkar. We know the disciples. Kita tahu murid-murid Tuhan. If you say, oh, those disciples, Kalau kita mengatakan, itu adalah murid-murid Tuhan, say, I am the same way. kita juga dengan hal yang We sama. are the same way. Kita dengan cara yang sama. Sometimes we would travel with my daddy, Sering saya berpergian dengan ayah saya my 4 brothers and I, dan 4 saudara laki-laki saya, and we would sing in his meetings, dan kami menyanyi di dalam satu pertemuan, and then daddy would preach. dan ayah saya berkhotbah, Many would get saved, dan semua akan diurapi, and I'm going to tell you a secret. dan saya akan menceritakan rahasia. And people would walk with us to the car. Orang-orang akan berjalan dengan kami ke mobil. Oh, so wonderful you came. Mereka senang karena kami datang. We love you, daddy. Kami menyukai ayahmu. You are so blessed. Saudara diberkati. And then we would get in the car. Dan kami masuk dalam mobil. Daddy would still be out there talking to people. Dan ayah saya masih tetap berbicara dengan orang-orang. The van door would close. Dan mobilnya ditutup pintunya. And we would say, why did you sing that way? Why did you do that? Why did you play that? Why did you play when I was supposed to sing? We sang. Kau lakukan ini, mengapa kau lakukan itu? No one is perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. We are only washed in the blood of the Lord. Kita semua dicuci di dalam darah Yesus. He is working on us. Dia bekerja di dalam kita. Philippians 1:6 says, Filipi 1 ayat 6 mengatakan, He who began a work in you Dia yang mulai bekerja di dalam engkau will complete it akan menyempurnakan until the day of Jesus Christ. sampai kedatangan Tuhan lagi. If you think you are perfect, Kalau saudara berpikir saudara sempurna, it's time for you to go.
adalah waktu You are already perfect. karena saudara sudah sempurna. So I know that the disciples were not perfect. Saya tahu bahwa murid-murid Tuhan tidak sempurna. Many times they were arguing. Seringkali mereka bertengkar. So they come back with the food. Mereka datang dengan makanan. Jesus, eat. Makanlah Tuhan Yesus. Maybe they had hummus. Mu- Hummus. Itu humus. Hummus. Ya, mungkin itu humus. Yeah, maybe. Maybe. Okay. But Jesus said, I have food you do not know of. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku punya makanan yang mungkin tidak kau ketahui. And they were wondering, Dan mereka berpikir, why is he talking to her? mengapa dia berbicara kepada wanita Who tersebut? gave him food? Siapa yang memberikan makanan? But then when they all came, Tetap kalau mereka semua sudah berkumpul and they all believed, dan mereka semua percaya, when you read there, kalau kita membaca di situ, not only did they believe, bukan hanya mereka percaya saja, but they asked Jesus tetapi mereka minta kepada Tuhan Yesus that he would stay there. bahwa Tuhan Yesus harus tinggal di tempat itu, So the disciples supaya murid-murid and Tuhan Jesus dan Tuhan Yesus went back kembali 2 days kepada mereka kembali and stayed there. dalam waktu 2 hari dan tetap tinggal. But before the group came, the village came, Sebelum orang-orang desa itu datang, Jesus said to his disciples in verse 35, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-35, say not you that there are 4 months and then comes harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look, because the harvest is here. Look at the fields, for they are white already to harvest. lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jesus told them, it's already there, but you're missing it. Tuhan mengatakan sudah ada, tetapi kau tidak memperhatikan. We know why we miss it. Saudara tahu mengapa kita tidak? One of the reasons I think Salah satu alasannya adalah we keep our eyes on the circumstances. kita hanya melihat, mata kita hanya memandang keadaan saja. Jesus said, lift up your eyes. Tuhan Yesus katakan, lihatlah sekelilingmu. Look, the harvest is white. Lihatlah ladang sudah menguning. So there is work for us. Jadi ada kerja untuk kita. If you're a child of the Lord, Kalau saudara adalah seorang anak Tuhan, God has called us. Tuhan memanggil kita. He has ordained us. Dia sudah mengurapi kita. And He has sent us forth Dan dia sudah memutus kita to go untuk pergi and bring forth the harvest. dan menuai ladang itu. So we have to lift up our eyes Jadi kita harus memandang ke atas to see what the Lord is showing us. untuk melihat apa yang diperlihatkan Tuhan kepada kita. You know, Jesus must go through Samaria because there was such a harvest field. Tuhan Yesus harus pergi melintas Samaria karena di situ ladang sudah menguning. They said to the woman, first we believed we came because you told us. Dia mengatakan kepada wanita itu, kami datang karena kau memerintahkan kami datang. But now we believe because we heard Him. Tetapi sekarang kami percaya kami sudah mendengar Tuhan Yesus. And that's all it is. Itulah Because it says, for God so loved the world, karena Tuhan begitu mengasihi dunia, He gave His Son. Dia memberikan putranya Yesus. That whosoever, Siapapun, you say the word. saudara katakan, Whosoever does what? siapa Good works, yang melakukan pekerjaan gives baik money to the church, atau memberikan uang kepada gereja goes to the hospitals, atau memberikan uang kepada rumah sakit goes on the mountain and waits for the Lord's coming. atau pergi ke gunung dan menantikan kedatangan Tuhan. No. Bukan demikian. Whosoever believes Siapa yang percaya with your heart, dengan hati, believe in Him. yang percaya kepada Dia. With your mouth you say, I believe you, Lord. Dengan mulut kita mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. I believe you died on the cross for me. Aku percaya kau mati di kayu salib untukku. And then you will have eternal life. Dan kau akan mendapatkan He gives you kehidupan a yang kekal. gift. Dia memberikan satu hadiah. The one on the cross, Bahwa yang disalibkan, He was full of sin.
Dia penuh oleh dosa. Next to Jesus, Yang di sebelah Tuhan Yesus. all he said, Apa yang dikatakannya? Lord, Tuhan, remember me. ingatlah aku. And Jesus said, Dan Tuhan Yesus mengatakan, today hari ini you will be with me. engkau ada bersama dengan aku. He couldn't go give tithing to the church. Kita dapat memberikan perpuluhan kepada He couldn't gereja. tell the Lord every sin he had done. Kita dapat mengatakan kepada Tuhan dosa-dosa kita, The Lord knew it already. tetapi Tuhan sudah mengetahui siapa kita. But when he said, Lord, Tetapi kalau kita katakan Tuhan, remember me, ingatlah. Jesus said, that's it. Tuhan, cukup. So we cry with our mouth. Kalau itu kita akan And memuji. that's what happened to this village. Dan itu yang terjadi dengan desa itu. So we have a few examples in the Word of God, like Joseph. Why did Joseph have to be sold and put in prison and thrown into the well and then sold by his brothers to a country he didn't know? Why? Contoh, mengapa Yusuf dibuang dan dijual dan dimasukkan di dalam sumur dan dia pergi ke satu negara yang tidak dia kenal? We see it in Genesis 50:20. Kita dapat melihat di dalam Kejadian 15. Genesis, yeah. He told his disciples, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, what you did was evil. apa yang kau lakukan adalah jahat. Yes, you meant it for evil, Karena kau berbuat itu untuk yang jahat. but the Lord Tetapi Tuhan turned it for good. merubahnya menjadi satu So kebaikan. much people can be saved. Sehingga banyak sekali orang dapat diselamatkan. That was in the physical. Itu di dalam bentuk So he fisik. had to go through all that Jadi kita harus semua mengalami hal-hal itu. because God's heart is for people. Karena hati Tuhan adalah untuk kita. So today, if you don't know him, Jadi kalau hari ini saudara tidak mengetahui dia, he loves you so much. dia mengasihi saudara. Open your heart to him Bukalah hati untuknya. and say, Lord, remember me. Tuhan, ingatlah aku. Lord, you know everything about me. Engkau tahu semua tentang aku. You already know. Engkau sudah mengetahui. I open my heart right now. Aku membuka hatiku saat ini. I need you. Aku memerlukanmu. Help me. Tolong aku. And he will. Dan dia melakukan. His ears are open to your cries. Telinganya mendengar jeritan His saudara. eyes are open to see everything. Dan juga matanya tertuju melihat semuanya. And Jeremiah 33:3, Dan Yeremia 33 ayat 3, he says, call me and I will show you great and mighty things you do not know of. dia mengatakan bahwa panggillah aku dan kau akan melihat hal-hal yang besar. So all we have to do is call. Yang harus kita lakukan adalah berseru And I will kepada dia. finish with this. Saya akan I'm selesai. landing the plane. Yes. Saya mau They say mendarat. we are landing the plane and then they go round and round and round till you land. But I am landing. Saya mendarat sekarang. Isaiah 43, Yesaya 43 verse 2. ayat yang kedua. When you pass through the waters, Kalau kita melewati air, not maybe if, when. bukan kalau atau kapan. When you walk through the fire, Kalau kita melalui api, then it says, I will be with you in verse 3. dia mengatakan bahwa aku ada bersama Because dengan I am the Lord your God, karena aku adalah Tuhanmu. and I know you by name. Dan aku mengenal kau nama demi nama. He knows us that well. Dia sangat mengenal kita. I keep forgetting people's names. Saya seringkali melupakan nama seseorang. And I'll tell Susan something about someone Saya menceritakan tentang seseorang from here. dari sini. He says, who? She says, who? Dia bertanya siapa? I say, and I will not say the names. I say. Saya tidak menyebutkan nama yang saya She sebutkan. says, no, that's not their name. Their name is this. Bukan itu, tapi namanya lain. I forget names, Saya sering lupa nama, but not faces. tetapi tidak wajah. But I want you to know Tetapi saya mau saudara tahu. the name of the Samaritan woman
nama dari wanita Samaria itu. Jesus not only knew her name, Tuhan Yesus tidak hanya mengetahui namanya, he knew everything about her. tetapi Tuhan mengetahui semua tentang dia. And he loved her Dan dia mengasihi wanita to itu. take time with her, Dan mengambil waktu untuk berbicara dengannya. speak to her Berbicara dengannya till her heart opened. sampai hatinya terbuka. And she became a servant of the Lord. Dan dia menjadi pelayan Tuhan. So the Lord knows you by name. Tuhan mengenal saudara, nama saudara. Open your heart to her today. To Buka, him today. buka hati saudara untuknya hari ini. Let's pray. Kita mau berdoa. Father God, we thank you. Bapa, kami berterima kasih. You are an awesome God. Tuhan, Engkau luar biasa. We don't use that word for anyone else, but you are awesome. Kami tidak menggunakan perkataan itu untuk semua orang, tapi Engkau luar biasa. You are here, Engkau ada di sini, and you sent your son Jesus, dan Engkau mengirimkan putramu Yesus, who is now King of Kings yang sekarang adalah Raja di atas segala and raja, Lord of Lords. dan Tuhan di atas segala Tuhan. Those of us that have accepted him, Semua yang sudah menerima dia, we walk in his name. dan berjalan di dalam namanya, No other name but the name of Jesus. tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus. Lord, stretch forth your hand in this place. Ulurkanlah tanganmu di atas tempat ini, Tuhan. I know there's many needs. Aku tahu bahwa ada banyak kebutuhan. We have all come with needs. Biarlah kita semua yang penuh dengan Our kebutuhan. needs are before you. Ada kebutuhan kami di hadapan Engkau, Tuhan. Touch where there's need of healing. Biarlah Kau jamah Tuhan dengan kesembuhan. Send your comfort where there's need of comfort. Biarlah Kau hibur Tuhan kalau ada yang perlu dihibur. But also, Lord, if there's those that are opening up their hearts to you, come in fully into their hearts. Tetapi kalau mereka yang membuka hati Tuhan, datanglah dengan sepenuhnya di dalam hati mereka. Transform their lives. Ubahkanlah hidup mereka. Make them new creatures today. Biar jadikanlah mereka ciptaan baru. In Jesus, your name we pray. Di dalam namamu Yesus kami berdoa. And everyone said, Dan semua mengatakan, Amen. Amen. Shalom en goedemiddag, broeders en zusters. Selamat siang saudara-saudara. Prijs de naam van de Heer voor zijn woord. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya. Sister Jasmine, thank you so much for sharing the word with us. My privilege. God bless you. Thank you. Tuhan memberkati Sister Jasmine. Ja. Ik heb wat mededeling voor u, broeders en zusters. Pengumuman untuk saudara Jarige van afgelopen week. yang berulang tahun di minggu yang lalu. Van harte gefeliciteerd. Selamat berulang tahun. Ja. God zegent u allen. Tuhan memberkati saudara. Ook voor zij die de komende week jarig gaan worden. Juga buat mereka yang akan berulang tahun di minggu yang akan datang. Een gezegende dag toegewenst. Ya, hari itu penuh dengan berkat. Ja. Programma voor de komende week. Acara untuk minggu yang akan datang. Maandag is er nog geen biston. Hari Senin masih belum ada Bitson. Woensdag begint de biston om 7:30 via Zoom. Hari Rabu ada Bitson melalui Zoom jam 7:30. En zondag is gewoon een eredienst. Dan hari Minggu ibadah raya. Er is wel gebed na de dienst voor zij die behoefte hebben. Ada kesempatan untuk berdoa buat mereka yang memerlukan doa. Ja, dus komt u naar voren toe en dan wordt het voor u gebeden. Saudara maju ke depan dan akan didoakan. Ja, voor uw ziekte, voor uw problemen. Buat penyakit saudara, buat masalah saudara, Neem de vrijmoedigheid om naar voren te komen. biarlah saudara mau maju ke depan. Ja. Er is zusters die vorige week aan de achterkant heeft een spijkerjas gehangen. Ada seorang suster yang jaketnya tertinggal di belakang, Ja, ze is er kwijt. yang hilang. Ja, dus mocht u per ongeluk Kalau saudara kebetulan meegenomen heeft,
secara tidak sengaja terbawa